Sa 120 daw. 9 km, last 1 km na ta. Go. Sabi, buwilo na kay. Ay, sa buwan no? Happy birthday to you. Kami naka 3 km pa lang miyo sila, pauli na. Managad na sa Samal Half Marathon. Let's go! Oh, what's up mga ka-teammates? Good morning, good morning. So, nanata karon diri sa Samal mga ka-teammates. No? Managad na sa Samal Half Marathon. Let's go! Oh, 10 km lang ta mga ka-teammates for today's video. Target na to, sub 50. Ay, sub 50 pesos. Na itong ano, pesiran. Sub 1. Sub 50. Sub 1. Doon tag starting line mga ka-teammates. Magsugod na to ang 10 km. Let's go! Ubay-ubay po na itong runners, no? Dagan kayo, no? Grabe. Pwede ko ako. Sugod na ito mga ka-teammates. Let's go! Tama! Alright! Let's go! Ay, kung naging mga taga-Davao, ana. Let's go! Kaya yung pakro na to. Sugod ng tagdagan. Let's go! Mana to na una tong Strava, no? Sugod pa lang, no? Elevation. Let's go! Sa 15 eh. Let's go! Nag-start tayo ng mga 3:40, no? Wala to na una tong Strava. Kinalingaw na sa fireworks. Ignoy town na Kitabaw town. Kita ang fireworks. Let's go! Oy, 1 km. Let's go! 9 km na lang. First aid station. Let's go! 2 km. Walo na lang. Let's go! Dapat sunod. Anay kabalik mga ka-teammates. 21 masiguro to. Grabe kasi no, power. Congrats lang sa inyo sir. Kaming taon na ni. Kamot sa mi. Let's go. Kamot ya din. Sa 50. Alberto! Grabe si Juan. Ay, Bartolo. Ano po? Congrats! Power! Kami naka 3 km pa lang miyo sila, pauli na. Kaya, congrats daan sa mga winner, no? Paano to si Tongkaling, idol Tongkaling, ug si Juan George Andrade, si Bartolo, the legendary, no? Power, ano mga pata. Ka-bracket na din ako si Juan Bartolo. Ka-H bracket na. Let's go. Apo. Congrats! Aid station. Oh, 4 km tara. Let's go. 1 km na lang para turn around na. So the aid station. Pokari na yun. Let's go. Ay, Pokari na, Pokari. Bira. Okay, thank you. Rehydrate. Let's go. Ayang ipaabo to. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Salamat sa pag-ibita. Ayun lang yung ulam. Thank you. Ano ni paimnan? Pwede na ako ng bilaa. Why nice ya? Nag-celebrate og birthday diri no. Salamat kayo sa pag-invite sa birthday ha. Thank you. Paldo kaya talang kwan handa ron. Let's go. Thank you. Nakabatuyok na kita no. Let's go. 5 km to go. Let's go. Hapit na bikugan. Hapit na sila ko na Andrade yung si Tongkaling.
Let's go! 6 km. So, average page kay 7:21. Let's go! 7 km. Nice be. Sub 120 daw. Sabuan. Sabuan. Let's go. Ano na lang. Almost 1.5 km na lang. Let's go. 9 km. Last 1 km na ta. Let's go. Sabi, buwilo na kay sub 50. Charot lang. Let's go. Average pace na mo kay 5:35 kay paupos man. Kusog kayo kay paupos. Let's go. So, kapit na tayo sa finish line mga ka-teammates. Una na tanong kay sugato na to ang partner. Let's go. Let's go! Uy, sabuan no? Matag metal. Sabuan. Thank you. Go, be! Sabuan 20! 120 oh, sulod doy. Sulod. Ah! Abi na ko sabuan ko sa lahi, bila akong timing tanaw. 5K. Di ko isabuan. Dili dito sabuan doy. Let's go. Food trip sa food trip. Our champion with the official time of 45 minutes and 42 seconds, Rachel Subiri from Bagong City. Congratulations! And the champion for our 10 kilometers male category with a official time of 35 minutes and 45 seconds, Elmer Bartolo! Once again, congrats. And our first place, congratulations with an official time of 1 hour and 30 minutes, Joy Beltran! Last to our 21 kilometers male category. Congratulations! On our 14 minutes and George Andrade. And the champion for our 21 kilometers male category with official time of 1 hour, 12 minutes, and 32 seconds, Lloyd Prado! Una, forgo. Pwede go. 7-0-8. Manatong run for today's video mga ka-teammates. Kuha niya iyang PR na sub 120. Congrats de. Nagang kay kog medal mga ka-teammates. Yo. Yo, what's up mga ka-teammates? Ligo sa tanong pag umagdagan, paits kaya to ang kwaro recovery ano no kay ligo like dagat. So nakuha ni Mrs. at yung PR no na 1 sub 120. Congrats sa mga be. Aware kay na tong mga finisher. Yo, what's up mga ka-teammates? Man na tong race for today's video sa Samal Half Marathon no. So lingaw kayo lahang padula mga ka-teammates. Sayo kayo nahuman kay sayo man nagsugod. Congratulations again sa mga organizer. Congrats sa kuang wifey no. Kuha niya ang target na 1 sub 120 sa kong running body dahil no si Din, grabe sub 150 ba to, grabe ni pataan eh, pwede na madula ng taan eh. Congrats si ma'am Din o sa tanan mga kauban na mo kanina no, congrats sa inyo atan ha. Thank you guys pag accommodate sa mga eh, i-appeal mo sa inyo ang guan accommodation. Chon, salamat tayo Chon no. So ato din na lang ang video for atong video for today mga ka-teammates. Salamat kayo sa pagtanaw ha. Sa sunod kita na punta sa next run na to. Congratulations again sa tanan. God bless atong tanan. Bye bye. Sakay na po tag barge ani.